देखिए हम लोग आज ना क्या करने के लिए आए हैं, आप लोग को दिखाते हैं। पहले से लास्ट तक जब देखिए तभी आप लोग को पता चलेगा। हम लोग आज भाड़ा जो कहते हैं हमारा लैंग्वेज में, वो सब लेने के लिए आए हैं। तो आप लोग देखते रहना पहले से लास्ट तक, तभी आप लोग को पता चलेगा। देखिए यहाँ पे एक पेड़ है, देखिए इस तरह से हम लोग भाड़ा लेने के लिए आए हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहना किस तरह से होता है। तो देखिए किस तरह से होता है। इसका अंदर जो होता है उसको खाते हैं। देखिए इस तरह से जो होता है। बहुत आट छे ना। हेला 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 फाले दुई फाले जामा ब्याग नु उधारु कलले एमा सबै नै पकाबो कलले भागो कहला ओहो उटा गिरु छिके पला पला सुके ओके उते पलाले मोर सिधा हेलो लाइन ताप ई बा मोर टेंशन मत घिचा कभी घरबार नहीं मैंने कहा है हां ढड़वा घरबार नहीं महिला पर अच्छा लागे मैं काम नहीं कर रही थकी छी मसी क्या करमा वहां पर बहुत काम करछ हां तो फिल्म छाड़ी देनी लगी चार मास ला ई माईटा काहे गिरा सुखा कुहा गिरा बुता गुड़ा देखो ना कुहा को नहीं हिंदी के लोगों को इतनी चितारे चातो चातो नीचे जो छन जाओ भी की कहरो पहले मैं चापा से तो नहीं हट दे माके कौन ये खाने में मां तो खाए मां नाच मां है ठीक है इटा की ठेसी देखी सन मैडम आज देखो केते गुड ठेसी सन जे जे मैं खाई देखो ना आमे ही छुआ वाला गा खाऊ हम बुद्धि आ निशा तो बस हम डोली नहीं खाऊ अंगूरी दी ताले केनता खाई थी कि मैडम की चाइते देखन जे भरमी चलो नहीं तो फोटो उठाऊं सेहेट के दाना सेहेट और जी से दाना हो ओलची बोला मासे এটা কচা আছে जोना नहीं बोला এটা আলু কচা আছে पोक कैसे मैं मुराक से हट सुखा भेर कचা আছে हो ना लाइट तो हिटी बोला मासे
आदे यार टिके पुंगे तुम ये माये झियो तो ಎಂತ ಕಲಿದೆ ಅಲ್ಲ आधे इटा सुखा ले झारो भाजमा टेस्टी जिनिस अच्छे बोलछन आधे आधे इटा इटा गुटे सुखा ठाड़ बास इटा सुखा ಎಂತೆ 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 ठाड़ हो जे मस्त ना है पहले अरे बोलला हटा बावला तो तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा त्रिफला में जो यूज होता है वो इंग्रेडिएंट्स हम लोग को मिल गया। और देखिए इतना सारा हो गया। देखिए मैम जी इसको कलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। और ये है हमारा मर्सी जी। और देखिए हमारा ये ना, ये जो खाना बनाने के लिए इतना सारा हो गया, हम लोग इसको काट कहते हैं, काट और हिंदी में इसको लकड़ी कहा जाता है। आप लोग देख सकते हो इस पेड़ से ये निकला है, देख सकते हो। आ देखो ये बनाते हैं आठ जान ना तो हो हम तो थुई दे तो खाई थोर का सोहा बजे जा नहीं बार बार लौट के पहुंचा है चीज केंदु बाहर बा ये सुखला है जी हवा। आ देखो अपन आ लौट के खाऊं इसे करना खेती इमा इसे तो नु है ए आए हूँ आदि देखो न काना बहला काली कवर इतला नहीं पगली थई। सबुटा सुखबा वाला के नहीं एड़े मनी गुलु गुलु बात बा मस्त है तुमको एटा देते नहीं थी आदि नु बहला खाबो हाकिम हाँ चालक बा वो। फ्रेंड्स हमारा कितना सारा बेहड़ा हो गया। ये त्रिफला में ये मिक्स होता है, देखिए आप लोग कितना ज़्यादा हो गया। हम लोग लेके आए थे जो इतना सारा हो गया। सीधा लो